जय जगन्नाथ जय श्रीराम। काली ठारू आपण मैंने समस्ते जानी सारी पेरेन्ट्स मैंने भी जानी सारी डियर सार बरी सार जो 2025 मसीह जेनराली जो सार शॉर्ट्स अपलोड करते कि क्रैक हो 15 इयर्स पर भी नीट जो क्रैक है तो से रील्स बा से शॉर्ट्स समस्त जानी ऑलरेडी सारंकर यूट्यूब चैनल थ्रू बहुत सारा पिला पढ़ी केमिस्ट्री बायोलोजी विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट सार पढ़ी सार कोटारे कोचिंग नौते नीट पाई 2011 रे 2014 बेलू से 2012 बेलू एग्रीकल्चर लाइन रे जॉब माने एग्रीकल्चर रे एंट्री कर 2014 बेलू ड्रॉप आउट कर पढ़े जीडीएस रे जॉइन कर जो ग्रामीण डाक सेवक जोटा 10th रो मार्क बेसिस रे जो एडमिशन हुए ताकू कर आस्ते आस्ते 2021 22 23 एमती चलते पाठ पढ़ार जर्नी टीचिंग लाइन रे सी जनरली कैरियर करते तो नीट रे क्रैक है सार जो टीचिंग लाइन रे थिले से टाइम रे मोस्टली लोन करी स्मार्ट बोर्ड हेरिका सब किଣିकी निजे घरे गोटे डिजाइन करते जो स्मार्ट बोर्ड आपण मैंने जो देखिए सार जो स्मार्ट बोर्ड हेरिका पढ़ाती तो स्मार्ट बोर्ड हेरिका डिजाइन करते मैरेज टाइम रे भी किसी लोन थिला आउ जेतबेले सी एमबीबीएस जाजपुर एडमिशन कर 2025 बैच रे सेतबेलठार आम टच रे अच्छु पूर्व भी टच रे थिलु जेतबेले सार निमापड़ा आमर पढ़ाऊे साई विद्वान कोचिंग रे तो देव सार जी की साई विद्वान कोचिंग रो ओनर अच्छा सार पाखे प्रथम बरी सार से पढ़ाऊे पिला तो देव सार निमापड़ा बहुत ना अच्छी से कोचिंग इंस्टीट्यूट रो बहुत ना अच्छी तो देव सार को कोचिंग रे बरी सार से पढ़ाऊे से क्यारियर आस्ते 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 टीचिंग लाइन स्टार्ट होता तो देव सार सहित मोर जहाँ कथबार्ता कन्वर्सेसन है सार यह कहते कि लोन आनी सी भी जो कहते मो सहित कथा बेले भी कहते कि मु लोन आनिक कर स्मार्ट बोर्ड हेरिका तो मुझे एवं एडमिशन करदे जेहेतु बर्तमान मैरिड अच्छी एंड छोट पिला अच्छी तो मु जो आप रे पिला पढ़ाऊँ कोचिंग दूसरी से जो रेवेन्यूटा आसूँ मु एडमिशन करदेला आउ बर्तमान पे से रेवेन्यूटा आसबनी जब फैमिली को केमती कौन मैनेज करी आउ जाजपुर जदि मु पढ़ेबी पिला ताले केमती कौन हम बोली मुझे सार कही कि सार जाजपुर जदि आप सेठी जदि आपण माने पढ़े पारुछंती तो भल कथा बट एमबीबीएस सहित पढ़े दीटा को मैनेज करिया कोठी ना कोठी डिफिकल्ट हबो तो आपण जो पिला को पढ़ेबे तार रेस्पोंसिबिलिटी नेबे माने जहाँ भी गोटे सी भी आपण ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहइबो आपण निजर एपटे पाठ पढ़ा भी ऊपर टाइम दउथिबे फैमिली को टाइम दउथिबे तो देखो आपण को माने बेटर कोटा लागियो जदि एमबीबीएस करूछंती ताले बैकअप रे जदि आपनकर सेमती किछि पैसा पत्र सपोर्ट अछि ताहाले आपण एमबीबीएस कंटिन्यू कर दियंतु एमिति मु बस हम भीतर गोटे नॉर्मल कन्वर्सेशन थिला तो ये जो लोन आनी स्मार्ट बोर्ड पर लोन आनी जो मैरेज बेलू को लोन आनी जहाँ देव सार सहित मोर कन्वर्सेसन होती तो से जो लोन फोन उपर सार थे सहित जो एमबीबीएस एडमिशन कले जे गोटे इच्छा था कि मुझे एमबीबीएस क्रैक करी कोटारे भी कोचिंग नहीं तो जो एमबीबीएस एडमिशन करपटे टाइम जो माने जो पिला को टाइम दवाटा यहाँ कौटी ना कौटी कमी जाइए ऑब्वियसली कमिज जो मैंने ऑलरेडी एमबीबीएस फील्ड रे अच्छा मोर बहुत सारा सांग मैंने ऑलरेडी एमबीबीएस पास आउट होती आम मैंने मिसिक कोचिंग नौलु बहुत पिला एबे पढ़ुचंती तो बहुत पिला सहित मो कंटाक्ट अच्छे रिलेटेड तो ऑब्वियसली एमबीबीएस रो पाठ पढ़ा निहाती रूप से कौटी ना कौटी फुली फोकस देकी पढ़ियार था एमती ना कि गोटे साइड रे आम नहीं पारिया तो सी जिन पढ़ला भितर टाइम दे पारना आडमिशन कलापर छाड़ी भी पारि नथिले कारण आप जानते 10 लाख टंकार गोटे आपणकर डिस्कंटिन्यू करेंगे जब बंड गोटे आप करेंगे जो ओजे एडमिशन हम तो आप सर्विस बंड देवे सर्विस बंड लिखाई आप जदि डिस्कंटिन्यू कर छाड़ुं आप 10 लाख टका देवा पड़ो तो एमती से भी गोटे बोझ था 10 लाख टका छाड़े मैंने 10 लाख देवे एपटे लोन उपर थे तो एपटे पाठ पढ़ार स्ट्रगल सहित जो पाठ पढ़ा प्रेसर उपर थे से टाइम फैमिली को भी माने टाइम नाला वाइफ एंड स्त्री जी की बांग्लोर पलैते तो ये सबूर बहुत सारा माइंड रे प्रेसर थिला चारियाडू प्रेसर थिला दिन 11टा बेले सुसाइड करछथि घरे निमापटार पत्त बाबर पाटड़ा पाखे सार जो निज घर अच्छी सेठी 11टा बेले बेकरे माने जो आम टेंट कपड़ा जो नाइलॉन टाइप कपड़ा अच्छी से लगे ये तार फटो एत भयंकर मुझे देखी पारनी आउ माने अनबिलीवेबल कथा कि माने एमती मेंटली एत स्ट्रांग थिले मैंने एत पिला गाइड कर बुझे वीडियो देखिए बहुत सारा पिला इंस्पायर होती जहाँ जो मैंने ड्रपर थे से इंस्पायर होती मोर मन अच्छी पिला कॉल करके पर्सनाली कहते सार सी सार जहाँ ड्रप नहीं ये करते आम भी करें किसी असुविधा नहीं पिला देखिए मोटिवेट होता बहुत सारा पिला इंस्पायर भी होते
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ହେଇକିରି ଯାହା ବି ଯାହା ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରିକି ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜୀବନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଯେ MBBS ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ସେଇଆ ନୁହଁ, MBBS ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ତ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜିଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇପାରିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, କି ଜଣକୁ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉନି, ଯଦି ଜଣେ କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଆଉ ଆମମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଉନେ, କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, କି ମାନେ ଆମେ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଅଧିକା ପଇସା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, କି ଯାହା ବି ଯାହା। ତ ଭାବନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କରିବେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଯିଏ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, ତ ଯଦି ବି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ବେଟର୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ଦରକାର କି ଭାଇ ଆମେ ତ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛେ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ 65 ୟା 70 ଇୟର୍ସର ଜଣେ ୟୁପିର ଜଣେ ଲୋକ, ୟୁପିର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜଣେ ଅଶୋକ ବାହାର ବୋଲି, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ମେଡ଼ିସିନରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ହେଇସାରିଥିଲା 70 ଇୟର୍ସ ବେଳକୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା, ମାନେ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ଫର୍ମାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ନିଟ୍ ଆସ୍ପାରାନ୍ସରେ ବି ଗୋଟେ ୟୁପିର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ମରିବି। ତ ଯାହା ବି ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ତ ସାର୍ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଲରେ ଥାଉ। ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍, ପ୍ରେସର୍, ଟ୍ରମା, ଏ ସବୁକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିକି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ, କେତେ ପିଲାଙ୍କର ମେସେଜ୍, କେତେ ପିଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ବାୟୋଲୋଜି ଭଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ବାୟୋଲୋଜି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ମାନେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ବିଦ୍ୱାନକୁ ପିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଦେବ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି ସାଇ ବିଦ୍ୱାନରେ ନିମାପଡ଼ା। ବରି ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଥିଲା। ଯଦି ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଇ ବିଦ୍ୱାନର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ, ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରି ସାର୍। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ ନାଁ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, କି MBBS ଲାଇନ୍କୁ ବି ସେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ବି ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲିର ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତ ସେ ହାରିନଥାନ୍ତେ। ମେ ବି ଚାରିଆଡ଼ୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସପୋର୍ଟ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳିନି। ସେ ପଇସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥାଇପାରେ, ମେଣ୍ଟାଲର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କରିହେବନି। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ବରି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି। ସାର୍ ବାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ଏମ୍ଟା କ୍ରାକ୍ କଲେ। ବଟ୍ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ନ ହେବାଟା ବେଟର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମହାପାପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।